Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas vus arriver. الزلف لوان اكو قال مازال ولا غرا مدبضن. J'avais prévu depuis ce matin que je prie. Hier soir, j'ai eu Cyril et donc j'ai commencé à prier pour la réunion de ce soir. ايفالين يحكى الباستور سيريل غافو نجمع بوساكي دونك الزولار ايفالين كد وسع غافو نجمع بوساكي. J'avais préparé une étude exprès pour ce soir. قاعد يوث القرايه بتعني غاف مديت بوسع Sur qui vous êtes غفاين يتلم ذا شكون انويكون. et quelle est votre identité en Christ. انت نكونون دي المسيح. Mais depuis tout à l'heure que je prie, même ce soir, je prie encore, je ne fais que de voir une couronne, signe d'autorité. مي كاين نبدا نجمع لا تزالا اللي غادي نروح عفوا نجمع كي ولا تغالي يدوث نتموقيد ولا انكورون تاع الصافني نسلطن في قرا. Alors je vais laisser tout simplement à la place au Saint-Esprit pour me guider. إيهين أتجار أمضيق يروح نسيد ربي أذي نهار أذي يوين الكوفريديس. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu dit ouvre ta bouche et je la remplirai. الولي غسيد ربي خطر ربي ناد الدين إمي كافين تشرف. Le Seigneur me dit que c'est comme ça qu'il veut faire dans ta vie. سيد ربي نايد أكاكي يبغي الخدمة غدي تودرتي. Tu n'es pas petit, mais tu es grand en lui. وقلت لي دارا ذا مشطوح مثل لي دم قران ذيس غرغورس. Parce que ce Jésus qui vit en toi a ouvert le chemin. خطر المسيح ني يقلان ذيك نغيك تدير ذيك يلدين أذري. Il a des promesses pour ta vie. يسعى الوعود يتودرتي Et elles s'accompliront. أذنك مالا. J'aime dire حملا الدينير que Dieu, باللي tout ne lui ربي est pas possible. Que Dieu, tout ne lui est pas possible. حملا الدينير كمسلاينيو غربي On dit toujours, لاند المحال. on dit toujours à Dieu tout est possible. C'est faux. نقراس ربي كل شيء يزمرس لا. Dans les Écritures, il est écrit الكواوان سيد ربي يورا ينات qu'il est impossible à Dieu de mentir. المحال سيد ربي ذوين رئيس كيتبن. Alors oui, à Dieu, il y a une chose sur laquelle il est impossible de faire, c'est de mentir. ذا الصح تلايوثن الحاجة ذا المحال سيد ربي ذا المحال دا شو سعد ذا المحال في الناس ذا المحال يوكني ذوين رئيس كيتبن هذ يغاد كواليس. Et ce que l'Éternel a prononcé sur ta vie, أين كني يدي قاب سيد ربي يدينا غاف ذاتي s'accompliront. أذنك مالا أدذرون. Parce que sa parole ne retourne jamais à lui sans effet, c'est pourquoi il l'a envoyé. خطر أولي سوريت شو غلرا غرغورس بلا ما يسنكمال يوشو يموتشو شقعان. Tu es la terre de Dieu. كتش ذكاء لنسيد ربي. Tu es le temple du Saint-Esprit. ذا الجمع نروح إقزن. Dans la Genèse, l'Esprit de Dieu descendait dans le temple une fois par an pour les péchés du peuple. ذي تزورة نروح نسيد ربي يتصبوا ضغط في الجمع يقزن يونو بريد يوسقاس يلعفون الذنوبات. Et le sacrificateur, une fois par an, allait demander pardon pour le peuple, faire des sacrifices. المقدم يونو بريد يوسقاس يتروحوا غال الطامبل غال الجمع
يوكني غادي السوتان العفو الذنوبات غادي يمدانا المرة. Jésus est venu nous choisir pour que nous soyons maintenant le temple de l'Esprit de Dieu. المسيح يساد يوكني يختار يوكنني لي نكني إلى الجمعني نسيدي ربي. Dieu veut déverser dans ta vie la plénitude de son esprit. سيدي ربي يبغى أدي نغل دي تودرتيك الكمالة نروح نسيدي ربي. Et j'aimerais te lire un verset de la Bible dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Matthieu 6, versets 9 à 13. بغي الدغرا يوثن تصدرت سيدي ربي قلان ديما تاع 9 ألمام 13. سمير زمن في دار الصبيلي في الدغرة غدا حمي. Je lis le passage. Oui. Vous donc priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous aide point dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. روحك ما سامر. أثني هو ما شرفت ظلام كونوي أبا ذاتنا غيلانا ذك جنوان اسميك ذي توقدس ذاك الذاك أداس لبغيك ذي ضرو ذي القاعة أكني قدرا ذك جنوان افكار دا الساقي ثلقيم في النار أنو غروم إوا الساقي سمحا طلمنا ذنوباتنا أكن إن السماح إوي ذي غي ظلمان ورغس الشمالة غادو بجرب لما ناس الكا سقم شو Amen. 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 Dans Matthieu 6,33, il est bien dit, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. ديما تاع 33 يناد يزوالد يناد نبي تعرف قدام تحقيق سيدي ربي تم زوالود كل شيء او دي تناف ومن بعد. Dieu nous appelle à rechercher le royaume d'en haut. سيدي ربي لا يتنادي يتحوس يوكني ذوي قال اري نادي دي تزولا عرفت قدامي اقلان وساون القنوان. Ce royaume, c'est Christ en nous. Le salut de Jésus en nous. Sauvé, délivré, guéri. Voilà la signification du salut. Dans cette recherche du royaume, le Seigneur veut s'épanouir en nous. Jésus veut faire un avec nous pour que nous puissions faire un avec le Père. Et dans cette relation parfaite, il veut faire de nous des ambassadeurs sur terre, des fils de Dieu Tout-Puissant. Par son esprit,
veut nous conduire. يبغى ينهارنا غياوين. Par son esprit, il veut que nous marchions pour lui. صاروحيس يبغى الوقاد يقتدون يقلحون. Par son esprit, il veut faire en nous mourir les actions de la chair. صاروحيس يبغى أن يخدم ذينا أذينا الحوايج الشغل الجسة. J'aimerais te dire ce soir que ton combat n'est pas charnel. Comment? Que ton combat n'est pas charnel dans la chair. بغيغك دينير تمديتا نغم دينير أمنوغي أوريلا لدى منو نرجسا. On n'est pas appelé à prendre des armes. ونتو سولا لا غد ندم للسلاح. Parce que l'arme que nous devons prendre, c'est la prière. بن سلاح أراد ندم نغ إنسعى السلاح نتظلي. L'adoration. الحمدي العبادة. Et l'oraison. إيه؟ L'oraison. Oratio. Oratio, c'est-à-dire, en fait, dans la Bible, il y a une forme de prière qu'on ne développe pas assez, et je vais l'expliquer. L'oraison, c'est le silence devant Dieu. Voilà. يبغى أن ديفلوبي أنسناني دي تودرتنا لسلاحنا تسوس مني تظلي بزاف نسيد ربي أدهضر في الناس تمديدا. Pour que nous puissions marcher par le Saint-Esprit, يوكني الوقادني يقلحون دا روح نسيد ربي. il va falloir écouter l'Esprit de Dieu. نكني الوقادني يقلقن يكسلن الروح نسيد ربي. Dans Romains 10, verset 17, في روما 10 تصدر 17. la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. الإيمان يفكر سبوين إنسان يوين إنسان يفكر سبوين نسيد ربي. Quand on dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, مردنيني الإيمان يفكر سبوين نسيد ربي. c'est quand nous sommes dans le silence سي كما كنا راه نقيم الكميز ديال السوسمين. et le silence est une prière يتسوسميني ديوث نتزلي. et le silence c'est la prière la plus puissante. يتسوسمين أميز ديوث نتزلي يكجهدن مليح مليح. Parce que dans le silence, لا خطر ديال السوسمين ce n'est plus moi qui prie ou qui intercède, c'est l'Esprit de Dieu en moi qui me parle. لم تشهنك يكتزلان يكتشفعن ذا الروح نين سيدي ربي ذكين إلا يهدرن يكتشفعن. Dans Exode 14, اللي توافقني 14 l'Éternel combattra pour vous, l'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. أمغلال دوينة كنين أريناغن في اللون ذي السوسمين. Dans les combats de nos vies, ذيك منوغن إذا نسمقال ندو ذرتنا il arrive que nous perdons pied. تكوال هاقل نتوالي أماكن نخسار أماكن ورن الدارة. On se sent vulnérable, on se sent fragile. نتصور نتوالي منا نتحلفو ذويقاذني يقضعن نتوالي منا ونجهي دارة نتوالي منا شوية كان. Dans des situations critiques, la peur nous envahit. دي السواعيني يخصن غيكوعرن ينقلد في لنا الخوف. Et on ne sait plus comment faire ni comment prier. ونزري أميك أرندو ونزري أميك أرنزار ونزري أميك أرنخدم. Combien de fois dans ta vie tu as eu peur et tu as eu des doutes? الشحال بردان دي تودرديك تقابر
ناغ يكشميك الشك. Je voudrais te dire que c'est normal que tu aies des fois des doutes et des peurs. بغي غاك ديني غاك ماد ودما تسوعيني قلان نورمال السياغ ذا دوين راه يسعون الخوف ناغ دوين راه يشكن. Parce que c'est lorsqu'on est faible qu'on est fort en Jésus. خاطر ذي سوعيني يجين لا ضعفيت ناغ نخوص لواني إن سوغان الجهد سيسوع المسيح. Le plus important, الحاجة كسعان أزال c'est notre foi en lui. لمنا ناخذ ايماننا ناخذ تسكالنا ريقس. Parce que même dans le silence, لا خطر مام ذي الوقت نين تسمي dans Romains 8, versets 26 et 27, de même aussi, قلان دي 26 لما 27 de même aussi l'Esprit de Dieu ذا nous est en الروح aide, السيدي ربي nous est en aide dans notre infirmité, يتعاون ذي خصاصنا car nous ne savons pas ce qu'il faut demander, ce qu'il convient, خطر انزرار هذا شو السودان ناخذ شو قلاقن ان حواجة السودان. mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. لا خطر الروح السيدي ربي سيمانيس يدي تفكينا غيدي تفهمن سنهاتيني ونزميرا اد نهضر سيماوننا ونسينا مكاتبيني سيماوننا. Et celui qui sonde les cœurs, c'est quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu. لو معني وينك نيم يكسنن ولاون انا يسن اخميم من السيد ربي اذا هدرن على حساب السيد ربي يتزلى في لافافور النا. Dieu te donne une promesse. ربي يتكاكد معاك ديالك الوعد. Il a dit qu'il ne t'abandonnerait jamais. يناياك والكجاجة غراد المحال. Parce que tu es son bien-aimé. لخاطر ذا عزيزي سيد الله انا كمان. Parce qu'il a donné son fils pour toi. خاطر يفكا دميس يكتش. Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémane, المسيح بجردني دي نغدي تبحر فنين جسماني a demandé au Père s'il était possible d'éloigner la coupe qu'il devait boire. السكر اذا باس ما الا يزمال هذه السعاد هذه السبعاد تقفوش تنين À 3 reprises. ثلاثي بردان ايتي السوتار. Jésus n'y arrivait plus. المسيح وريزميرارا Il était au bout. يبوض على يبوض ارتكرس. Pourtant, il avait une relation parfaite avec son Père. يرنو وين داك نيك سعان العلاقه انك مالا انك جهدن لاباس. Mais la pression était tellement forte لو معني تسوى نيك وعرون لا بريسيون تلا ديرو قاتني مقروط الجهد اطاس فلاس. et il a crié, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. يحقر يسوع ابدا ما الا سي بوسيبل ما الا وامي كتسمع ضوء تسوى ناكي تسمع ضوء تقبوش تاكي في الليل. Souvent tu as craqué, souvent ça a été dur pour ta vie. الطاسي بداني في الليل حق صغليت كراكر تعيط دي تودر فيك تعيط دي الهموم. Tu as dit, Père, c'est injuste. نيدا صار بي وليلا قرا. Père, je sais plus comment faire. نيدا سببا وصريق امي كخدمه. Mais quand Jésus s'est adressé à son Père, معني المسيح ماكينين يقرفد الناس غير باباس. il lui a dit que toutefois ta volonté se fasse dans ma vie. لو معني ناياس معليش غسكا ذي البغي كان راه يضرون دي تدرتيو.
L'Éternel, ton Père, أمغلال إقلانت باباك voudrait te dire يبغاك ديني que quand tu n'en peux plus, مكني داين تبضوض غير تقرا الزمير دارا quand tu es prêt même à tout lâcher, مي تبضوض أندا أتسرحب كل شيء ton Père céleste te dit viens dans mes bras. باباك يقلوانك يقاريا سير بيو Parce que c'est lui qui prend le relais. خاطر نتا راه يبدوني مرنا فيك Jésus dans le jardin de Gethsémani, المسيح ديت بحيرتني جسماني quand il a dit à son Père que ta volonté soit faite, لكن سينا إذا باس لبغيك أدي ضرو Dieu l'a fortifié. ربي يشجه ديتي ديالنا Nous passerons tous par des Gethsémani. أدنا عدين تعديت مرة دي جسماني afin que la gloire de l'Éternel soit proclamée sur terre. يوكني العظيمة السيدي ربي تشعشع في اللك نغدي القاع Il y a beaucoup d'opposition dans ta vie, أطاس إمنوغن نغبوكورن أكيد يتقابلن دي تودرتي mais l'Éternel combat pour toi. لو معني أمغلال ذوين يتسناغن في اللك Ton arme, c'est l'adoration, la prière et le silence devant Dieu. تزاليتينك سلاحينك تزالي أكد العبادة أكد سوسمي ازداد سيدي ربي Je voudrais te lire بغير أكديني غسا ce que j'ai reçu ce matin. أين كان إدطفا نغيديو غالان الصباحاكي Se placer dans le silence pour écouter l'Esprit de Dieu nous parler, سلس إيمانيك نغقيم دي السوسمي زدتنا روح السيدي ربي أكد يهضر nous conduit à nous rapprocher de lui et à recevoir ce qu'il attend de nous. واغي ينهار واغي ياوي ذا شو انتاجو ديكس يوكني السيدي ربي أغد يهضر ذا شو انتاجو صغورس Le Père veut que nous ayons une relation avec lui et non une religion. باباتنا يبغى نسعو العلاقة يدس لا لو معني لم تشد ديانا أنا نسعو يدس Dieu veut une intimité avec chacun d'entre nous individuellement. ربي يبغى غادي يسعو سوزرت نسال ديال يون ديكنا Le but de ta vie sur terre, c'est de le connaître lui seul, le vrai Dieu. يسويك داكي في القاعة نتو ذرتي سيكو زوينة كني راه يسعون التسين هذاك يقنوان التسعود السريدس Jésus a été le modèle parfait sur terre. المسيح ديون المثل إنكمالا داكي في القاعة Jésus-Christ avait une relation profonde et intense avec son Père. المسيح دوينا كنيك سعان سودرت نغ العلاقة يجهدن أكد باباس L'Éternel était sa priorité absolue sur terre. إبا أمغلال يلا دي سوينس وحدس ذاكي دي القاعة Jésus sur terre, c'est le cœur du Père en action. إبا المسيح دي القاعة دوينا يذول نربي نغبابتنا نيالات Sa passion pour son Père الحملاس غير باباس نغش الحملاس غير باباس lui a donné la force d'endurer pour toi. يفكا يستزمر في وكنين أذ يطف يوكنوا لي غلالة في الجليد Sache que ta naissance, زرب لي تلاليتينك elle vient du cœur de Dieu ton Père. تساد سكول سيدخل بول دابكني إيجنوان